ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب يا أرحم الراحمين، إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وجميع ملائكتك والمقربين بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا قديم يا دائم يا فرد يا وتر يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من لا تخيب من دعاك باسمك الرحمن المستعان. أسألك باسمك يا ذا الجلال والإكرام، وأسألك باسمك الله أحد، وأسألك باسمك الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد، وأسألك باسمك الله 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 لطيف كريم، وأسألك باسمك الواحد الماجد، وأسألك باسمك الفرد الصمد، وأسألك باسمك الماجد الواجد، وأسألك باسمك الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد يا فعال ما يريد، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد، وأن ترحم على سيدنا محمد. أسألك اللهم يا حنان يا منان يا مالك الملك يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أحفظ على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرحم على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم طهر قلوبنا عن الشك والرياء وزين لساننا بالذكر والثناء. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله جل جلاله. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم ارزقنا لذة نظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا شفاعة جدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا جنة الفردوس या रब अल आलमीन। इलाही हम लोग ने आपकी दरगाह में हाथ ऊपर किया, हम लोग मजलूम हैं, नातवान हैं, आपकी फरमान है खुलिक़ल इंसान दईफ़ा। इलाही हम ज़ुअफ़ा जैसा रब तुम है या अल्लाह, अपने हाथ उठाए हमारा हाथ खाली नहीं करो। इलाही सब उम्मत मुस्लिमा का खैर और सब उम्मत मुस्लिमा का निजात और सब उम्मत मुस्लिमा का कामयाबी और मुवफ़्फ़क़ियत, ये दुआओं से या अल्लाह हम मानते हैं आपसे या अल्लाह। सब जो लोग ये दुनिया से रहलत किया है उसके लिए ये सवाब पहुँचा दो। सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरवाह में ये मजलिस और ये ख़त्म जो आए सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह में या अल्लाह ये कबूल फरमा। इलाही ये ख़त्म शरीफ जो आए दर, जो मिस्कीन है उसको गनी फरमा, जो बीमार है उसको शिफा अता फरमा, जिसका वालिदैन रहलत के उसको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा। इलाही हम सबको मकाम शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। इलाही हम लोग को सबको बार बार ज़ियारत सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब या मन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इलाही सब मुस्लिमीन को आप
हिफाजत फरमा, खुसूसन अफवाज पाकिस्तान जो एक इस्लामी फ़ौज है, इसकी हिमायत और इसकी हिफाजत और इसकी हिदायत या अल्लाह आपसे हम चाहता है। या अल्लाह हमारी दुआ ये है मुस्लिमीन की कामयाबी और सरबुलंदी, और ये जैश जो है ये जैश उम्मत मुस्लिमा है, इसके मुकाबिल में हुनूद है, इसके मुकाबिल में बुत परस्त है। इलाही इसको दायम कामयाबी अता फरमा। इलाही ये उम्मत को एक अट्टा करो, एक जगह करो या अल्लाह, ये उम्मत की बात एक करो या अल्लाह, एक उम्मत तफरुक़े से या अल्लाह बचा दो उम्मत को या अल्लाह। इलाही हम ज़ुअफ़ा हैं, हम नहीं जानते आपसे क्या मानेगा या अल्लाह, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए माने या अल्लाह हम वो मानता है आपसे। या अल्लाह हम लोग साइल है और तो जो है मुजीब है, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। या अल्लाह कुरान की रहमत, कुरान की नूर हमारे घरों में लाओ, कुरान की नूर, कुरान की हिदायत और कुरान के इल्म हमारे सीनों में, हमारे औलाद और हमारे नबीरे में लाओ। इलाही हमारी ज़िंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिअत फरमा। इलाही हम आपसे चाहता है हमारी मग़फ़िरत का, जो गुनाह हम लोग ने किया है इधर हम तौबा करेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़ताअन औ सिर्रन व अलानिया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका मिनज़्ज़ंबि अल्लज़ी अअलम व मिनज़्ज़ंबि अल्लज़ी ला अअलम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही हमारे ऊपर वो नुज़ूल रहमत करो जो नुज़ूल रहमत सालिहीन और औलिया पर हुआ है। इलाही हमसे सब औलिया और अंबिया के अरवाहें आज रात सबको राज़ी करो। इलाही तुम राज़ी हो जाओ, रसूल अलैहिस्सलाम की रज़ा हम करो। इलाही जो इंसान माज़ूर है उसकी शिफा अता फरमा, जिसने बीमारी है उसको शिफा अता फरमा, जिसमें कोई मुब्तला और कोई मुश्किल है तो मुश्किल कुशा है। या अल्लाह हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की खातिर, उसकी खातिर हमारे दुआओं को कबूल फरमा। इलाही तौफ़ीक़ इताअत इबादत हमारे लिए अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सारी देखा